13 अक्टूबर 1973। आज हम आपको एक ऐसे गुमशुदा त्यारे के बारे में बताते हैं जिसके मुसाफिर को दुनिया वालों ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर थे और ज़िंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। 24 दिसंबर को रेस्क्यू टीमें दोबारा इनकी मदद को पहुंची। जी हाँ, ये सच्चा वाक़या 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क यूराग्वे के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ो अकारब के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटीना के एक मुकामी एयरपोर्ट से परवाज़ शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो थी और इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज़ के ऊपर से गुज़रना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फीट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की ख़राबी और पायलट की गलती के बायस जहाज़ एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फ़ानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस पायलट को चोटी नज़र ही ना आई थी और ये हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फीट से ज़्यादा बर्फ़ होने के बायस जहाज़ के पड़खचे ना उड़े और जहाज़ फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानब आया। जहाज़ में बैठे ज़्यादातर मुसाफिर महफूज ही रहे। कंट्रोल टावर से जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज़ की जाए हादसा का किसी को मालूम ना था। जहाज़ की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज़ की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस ये समझ लिया गया कि जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज़ को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। दूसरी जानिब जहाज़ पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी ना था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाक शुदा अफराद को जहाज़ में से निकाल कर बाहर बर्फ़ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। इसके अलावा जहाज़ के बाहर 15 से 20 फीट गहरी बर्फ़ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फीट की बुलंदी पर शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान था। जहाज़ में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट मौजूद थी।
اور کھانے والے 29 لوگ یہ 12 چاکلیٹ 8 دن تک کھائی گئی۔ ٹرانزسٹر کے ذریعے باقی مسافروں کو 9ویں دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا، اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا بھی برا حال تھا۔ آخر کار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی تقریباً 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے اور شدید پریشانی اور بھوک کی عالم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچ سکے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زیادہ اونچے پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا میں جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو ایک نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس حادثے پر ایک فلم 1993 میں لائیو بھی بن چکی ہے، جبکہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے جس کا برف کے قیدی کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔